Uulan na eh. There. Ah. Ayan, kasama ka sa boat. Yan. Oh. Yes. Pinaka-efficient na yan eh. Yan, no? Lapit mo dito. Pupunta sa'yo. Oh. Ayan. So relaxing, ha? Uulan na. Oh. Eh, naka-video eh. Ayan. Pwede ba picture? Oo. Ganda, oh. Kitang-kita yung kilo. Oh. Teka, sa minuto pa lang eh. 1 minute lang. Ilapit mo at saka pipicturean kita. Lapit mo, malapit sa'yo. Ayan. Teka, hindi kasama ka sa frame eh. Ayan. Teka. Teka, stop ko na muna.